We are ready to talk for the sake of peace with a neighbor, counter terrorism. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमसाय ममालिक के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। और खित्ते में जो इस वक्त हालात व वाक़यात हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये इंगेजमेंट और ख़ास तौर पर जो 4 रोज़ा जंग थी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी एक एम्बैरसमेंट हुई है, पूरी कौम को एम्बैरसमेंट हुई है। यार आप थोड़ा सा कोई होमवर्क कर लिया करें, इस किस्म के आपने अगर ड्रामे करने होते हैं तो। और देखिए, आप ये देखें कि भारत ने जंग लड़ी और जंग लड़ते ही यानी पाकिस्तान से जंग की और जंग के साथ ही पाकिस्तान पर हमले पे हमला किया और उसके फौरन बाद कुछ ही दिन के बाद वो फोर्थ इकोनॉमी बन गया। पाकिस्तान को अब मैसेजिंग की जा रही है कि आप तो हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आप इतने जोगे नहीं हैं। जैसे इधर से न्यूयॉर्क से अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया गया और इंडिया ने कल जाके एक डॉसियर जो है प्रेजेंट किया अपनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जो बेसिकली उनकी FIA है। सो द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 200 गुना 200% 200 टाइम्स ज्यादा है। यहां से आप अंदाजा लगा लें। और कहा कि ये जो 5 पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं, फलाने इनके नाम दिए, इनको जो है सैंक्शंस लगाओ इन पे। इसमें एक बंदा TRF का था। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब दूसरे देशों में जाकर भारत आगे गिड़गिड़ा रहा है। अब धमकी के बाद उसका भारत आगे गिड़गिड़ाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर भारत के साथ सीधी बातचीत करने की बात कही। ईरानी राष्ट्रपति के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हम आतंकवाद और जल मुद्दे समेत सभी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं और हम अपने पड़ोसी के साथ व्यापार और आतंकवाद रोधी मुद्दों पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। ऐसा नहीं है कि भारत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देना इस बातचीत को मुश्किल बना रहा है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसको अनाउंस भी कर दिया गया। इसका ऐलान कर दिया गया है कि जी ये हो गया है। और ये कब हुआ है? ये उस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से जंग लड़ने के बाद भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग के बाद भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अब ये जंग लड़ने के बाद, लड़ने की वजह से बना या जंग लड़ने के बाद बना, ये एक, इसको तो हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको जैसे भी देखना चाहें, लेकिन ये बात की जा रही है कि देखो इंडिया ने जंग की और उसके बाद चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया दुनिया की। असल जंग तो इकोनॉमी की है सर। जो इन रियलिटी जो रियल वॉर है वो तो इकोनॉमी की है, वो एजुकेशन की है, वो टेक्नोलॉजी की है, वो साइंस की है, वो असल में तो वो है ना। लेकिन चलें, मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगी कि ये अनाउंस किया गया है, क्योंकि बताया गया तो ये क्या कैसे अनाउंस किया गया ये आप जरा सुन लीजिए। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. उन्होंने कहा है जी ये जो है आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है कि 4 कंट्रीज है, उन चारों कंट्रीज ने आपस में कैसे अब आगे निकलना है, तो ये तो हमें अगले चंद उसमें नजर आएगा। देखिए, एक तरफ जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की जंग लड़नी चाहिए। जब हम जंग की बात करें ना, वॉर की, तो असल वॉर तो ये है ना जो इंडिया जीत गया है। इन रियलिटी दिस इज द रियल वॉर इकोनॉमी की, वो इंडिया जीत रहा है। हम आप कहेंगे भारतीयों को और इंडियंस को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो भी हैं पूरी दुनिया में, सबको जी आप चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, वेल डन। जैसा मैंने कहा कि इन रियलिटी जो रियल वॉर है
وہ اکانومی کی ہے, وہ ایجوکیشن کی ہے, بچوں کو تعلیم دینے کی ہے, اور سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے جنگ لڑی اور جنگ لڑتے ہی یعنی پاکستان سے جنگ کی اور جنگ کے ساتھ ہی پاکستان پر حملے پہ حملہ کیا, اور اس کے فوراً بعد کچھ ہی دن کے بعد وہ فورتھ اکانومی بن گیا. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ ہوئی ہے, پوری قوم کو امبیرسمنٹ ہوئی ہے. یار آپ تھوڑا سا کوئی ہوم ورک کر لیا کریں, اس قسم کے آپ نے اگر ڈرامے کرنے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہوم ورک کر لیا کریں. کم سے کم تصویر تو کوئی ریلیونٹ آپ میڈیا کے سامنے پریزنٹ کریں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ چائنیز ڈرل کی وہ تصویر ہے, اور وہ تو بلکہ اب آئیڈینٹیفائی ہو کے سوشل میڈیا پہ بہت سی سائٹس پہ آپ کو نظر آئے گی. اور اتنا بھی انہوں نے نہیں کیا کہ بھئی یہ تھوڑا سا ویریفائی کر لیں کہ یار ہم یہ جو تصویر ہے, یہ جو لگانے والے ہیں, اسی قسم کی ایک بےہودگی وہ ملیحہ لودھی نے بھی کی تھی, یاد ہوگا آپ کو. بالکل بالکل, فلسطین کی فوٹو دکھا کے کشمیر کی کہانی سنا رہی تھی. ایگزیکٹلی, تو وہ بھی اسی قسم کی, حالانکہ یونائٹڈ نیشنز میں تم اب کیا دکھا رہی ہو, اچھی خاصی وہ اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے اس خاتون کو. ویسے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ٹاؤٹ ہے, سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل کوئی وہ اپنے طور پہ تیاری نہیں کرتے, کوئی محنت نہیں کرتے, کوئی ہوم ورک نہیں کرتے. بس جو تصویر ملی جی بس لے آؤ یار, یہ تصویر لے آؤ, بس جو بھی ہے ویریفائی کر لو کہ وہ کہاں کی تصویر ہے, کب کی تصویر ہے. اب تو خیر یہ ہے کہ وہ ایسی سائٹس موجود ہیں جو آپ کو فوراً وہ بتا دیتی ہیں, وہ فیکٹ چیک جو ہے وہ بتا دیتی ہے, گروک بتا دیتی ہے آپ کو کہ یار یہ تصویر کی ہے کہاں کی. جی سر, وہ جو لا انہوں نے بنایا ہے فیک نیوز والا, تو ان کے اوپر بھی اپلائی ہوگا کیا؟ یہ تو باقاعدہ ایک فیک فوٹو لے کر کھڑے ہیں جس کے اوپر ساری دنیا ہنس رہی ہے. اب یہی قانون جو ہے, کیا یہ تو پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی لگ جانا چاہیے؟ بالکل لگنا چاہیے جی, لیکن دیکھیں نا یہ انہوں نے جو قوانین بنائے ہیں نا جتنے بھی, یہ سیاسی مخالفین کے لیے بنائے ہیں انہوں نے. یعنی فیک نیوز یہ اس کو کہیں گے جو ان کے کسی بیانیے کو ہرٹ کرتی ہو یا ان کے مفادات کے برخلاف ہو, اس کو فیک نیوز کہیں گے یہ. ادروائز آپ ان کے حق میں جتنی مرضی آپ فیک نیوز لگا دیں, اس سے بڑی فیک نیوز کیا ہوگی کہ انڈیا میں 70% جو علاقے ہیں ان میں بجلی چلی گئی ہے. یعنی یہ بھی ایک فیک نیوز تھی نا, انہوں نے فلوٹ کی, اور ہم نے جی وہ فلاں بھی تباہ کر دیا ہے, ایئر بیس فلاں بھی کر دیا ہے, فلاں بھی کر دیا ہے. مطلب یہ فیک نیوز تھی ساری. لیکن سر اگر اس کو ہم ایک مارجن دے بھی دیں گے, چلیں اس وقت ایسا چل رہا تھا, تو اب یہ فوٹو جو لے کر آئے ہیں, مطلب کسی نے چیک نہیں کیا. حیرت کی بات ہے, کسی نے جہالت دکھ رہی ہے. کسی کی پرائرٹی ہے ہی نہیں نا اس طرح کی, ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے. یہ بس کہتے ہیں جی بس میڈیا کو ہر طرح کی جو نیوز آپ کے فیور میں جاتی ہے وہ فیڈ کرو, اور جھوٹ موٹ کہانیاں گھڑی ہوئی, اور یعنی مطلب میڈیا تو سارا ہمارا کمپرومائز ہو چکا ہے جی.